बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन का आगाज़ करते हैं और इसके साथ साथ आपको चैनल पे वेलकम और खुश आमदीद भी कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का लेसन कुछ इस तरह है। चाबी कहाँ है? दोवे ला chiave। चाबी कहाँ है? दोवे ला chiave। खजाने की चाबी la chiave del tesoro। खजाने की चाबी la chiave del tesoro। tesoro खजाना। तुम्हारे पास थी तू अवेवी। तुम्हारे पास थी तू अवेवी। अवेरे का मतलब है पास होना, पास रखना। तू अवेवी तुम्हारे पास थी। हाई रुबातो तुमने चुराई है। हाई रुबातो तुमने चुराई है। या छुपा दी है अपूरे हाई नास्कोस्तो। या छुपा दी है अपूरे हाई नास्कोस्तो। नास्कोंदरे होता है छुपाना। हाई नास्कोस्तो तुमने छुपा दी है। ये बुरा काम है एक कत्तीवो लवोरो। ये बुरा काम है एक कत्तीवो लवोरो। बुरा काम यानी गलत काम है, ये अच्छी आदत नहीं है जो तुमने किया है। चाबी चुराई है या चाबी छुपा दी है। ये बुरा काम है एक कत्तीवो लवोरो। फिर रिपीट करते हैं। चाबी कहाँ है? दोवे ला chiave। खजाने की चाबी ला chiave del tesoro। तुम्हारे पास थी तू अवेवी। तुमने चुराई है हाई रुबातो। या छुपा दी है अपूरे हाई नास्कोस्तो। ये बुरा काम है एक कत्तीवो लवोरो। बुरे काम ना करो, बुरे काम मत करो। नान फारे कतीवे कोजे। बुरे काम मत करो या बुरे काम ना करो। नान फारे कतीवे कोजे। कतीवे कोजे बुरे काम, बुरी चीज़ें। कोई नहीं मानता nessuno è d'accordo। कोई नहीं मानता nessuno è d'accordo। तुम भी नहीं मानते neanche tu sei d'accordo। तुम भी नहीं मानते neanche tu sei d'accordo। यानी बुरे काम करने वाले नहीं मानते और तुम भी नहीं मानते। सब परेशान हैं tutti sono preoccupati। सब परेशान हैं tutti sono preoccupati। सब परेशान हैं। सबको रोशनी चाहिए tutti hanno bisogno di luce। सबको रोशनी चाहिए tutti hanno bisogno di luce। luce रोशनी। tutti hanno bisogno सबको चाहिए, सबको ज़रूरत है। फिर रिपीट करते हैं। बुरे काम ना करो non fare cattive cose। कोई नहीं मानता nessuno è d'accordo। तुम भी नहीं मानते neanche tu sei d'accordo। सब परेशान हैं tutti sono preoccupati। सबको रोशनी चाहिए tutti hanno bisogno di luce। तुम्हारा कद छोटा है tua altezza è bassa। तुम्हारा कद छोटा है tua altezza è bassa। bassa छोटा है, कम है। altezza कद। ज़हन भी छोटा है anche mente è piccolo। ज़हन भी छोटा है anche mente è piccolo। mente ज़हन, दिमाग। piccolo छोटा है। सोच बदलो cambia pensieri। सोच बदलो cambia pensieri। pensieri सोच। दोस्त बदलो cambia gli amici। दोस्त बदलो cambia gli amici। cambiare बदलना, तब्दील करना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं चेंज करना। cambia तब्दील करो, gli amici दोस्त, दोस्तों को तब्दील करो, दोस्त तब्दील करो, बदलो। cambia gli amici। दवा बदलो cambia la medicina। दवा बदलो cambia la medicina। cambia बदलो la medicina दवा, दवा बदलो cambia la medicina। फिर रिपीट करते हैं। तुम्हारा कद छोटा है tua altezza è bassa। ज़हन भी छोटा है anche mente è piccolo। सोच बदलो cambia pensieri। दोस्त बदलो cambia gli amici।
دعا بدلو cambiala medicina. دعا بدلو cambiala medicina. تم باہر آؤ تو vieni fuori. تم باہر آؤ تو vieni fuori. venire fuori باہر آنا. باہر آنے کے لیے ایک اور لفظ بھی ہوتا ہے uscire. اندھیرے سے باہر آؤ vieni fuori dalla buio. اندھیرے سے باہر آؤ vieni fuori dal buio. buio اندھیرا، یعنی تم اندھیرے سے باہر آؤ vieni fuori dal buio. روشنی میں آؤ vieni alla luce. روشنی میں آؤ vieni alla luce. alla luce روشنی کی طرف، روشنی میں. استادوں کے پاس آؤ vieni dagli insegnanti. استادوں کے پاس آؤ vieni dagli insegnanti. insegnanti استاد، سکھانے والے، پڑھانے والے. دوستوں کے پاس آؤ vieni dagli amici. دوستوں کے پاس آؤ vieni dagli amici. یعنی تم باہر آؤ، اندھیروں سے باہر آؤ، روشنی میں آؤ، استادوں کے پاس آؤ اور دوستوں کے پاس آؤ. vieni dagli insegnanti, vieni dagli amici. واپسی مشکل ہے ritorno è difficile. واپسی مشکل ہے ritorno è difficile. ritornare واپس آنا، ritorno واپسی، è difficile مشکل ہے. اگر آپ نے کسی کو بتانا ہو کہ میری واپسی مشکل ہے، تم زیادہ انتظار مت کرنا، زیادہ ویٹ مت کرنا، تو آپ نے یہ جملہ استعمال کرنا ہے ritorno è difficile. واپسی مشکل ہے. پارٹی مشکل ہے fare festa è difficile. پارٹی مشکل ہے fare festa è difficile. اگر آپ نے کسی کو سمجھانا ہو کہ کل موسم خراب ہے، کل بارش متوقع ہے، لہٰذا پارٹی مشکل ہے fare festa è difficile. پارٹی مشکل ہے، پارٹی کرنا مشکل ہے fare festa è difficile. ہم نے جانا ہے dobbiamo andare. ہم نے جانا ہے dobbiamo andare. dobbiamo ہم نے، andare جانا ہے. لیکن جنت مشکل ہے ma paradiso è difficile. لیکن جنت مشکل ہے ma paradiso è difficile. یعنی ہم نے اس مقام پر جانا ہے لیکن جنت مشکل ہے، جنت مشکل لگتی ہے. dobbiamo andare ma paradiso è difficile. امید بھی ہے c'è anche speranza. امید بھی ہے c'è anche speranza. یعنی کہ ہم اتنے مایوس بھی نہیں ہیں کہ یہ ناممکن ہے، ہمیں امید بھی ہے c'è anche speranza. امید بھی ہے c'è anche speranza. پھر ریپیٹ کرتے ہیں. واپسی مشکل ہے ritorno è difficile. پارٹی مشکل ہے fare festa è difficile. ہم نے جانا ہے dobbiamo andare. لیکن جنت مشکل ہے ma paradiso è difficile. امید بھی ہے c'è anche speranza. وقت سے پہلے آنا ہے venire prima del tempo. وقت سے پہلے آنا ہے venire prima del tempo. venire آنا ہے prima پہلے، del tempo وقت سے، وقت سے پہلے آنا ہے venire prima del tempo. آخر میں جانا ہے andare alla fine. آخر میں جانا ہے andare alla fine. یعنی تم نے وقت سے پہلے آنا ہے لیکن جانا ہے اور آخر میں جانا ہے andare alla fine. وقت کا کیا بھروسہ che fiducia nel tempo. وقت کا کیا بھروسہ che fiducia nel tempo. nel tempo وقت کا، fiducia بھروسہ، اعتماد. تم کہاں، ہم کہاں dove sei e dove siamo. تم کہاں، ہم کہاں dove sei e dove siamo. دشمن کہاں، دوست کہاں dove il nemico, dove il amico. دشمن کہاں dove il nemico. دوست کہاں dove il amico. پھر ریپیٹ کرتے ہیں. وقت سے پہلے آنا ہے venire prima del tempo. آخر میں جانا ہے andare alla fine.
وقت کا کیا بھروسہ کہ fiducia nel tempo. تب کہاں اب کہاں. دشمن کہاں دوست کہاں. dove il nemico dove il amico. دشمن کہاں دوست کہاں. dove il nemico dove il amico. تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن. امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا. ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر لازمی کریں اور نئے دوست سبسکرائب بھی لازمی کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نئی ویڈیو اور نئے لیسن کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. arrivederci.